ہے کہ امن قائم ہے تاکہ کوئی یہاں پہ تجارت ہو, کوئی کنیکٹیوٹی ہو, یہ ساری چیزیں یہ اس خطے کی خوشحالی کے لیے ایک بڑی لازم چیز ہے. اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. اگر چیزیں جو ہیں جو بھی وہ گارنٹیز دے رہے ہیں, زبانی گارنٹیز جو دے رہے ہیں, اگر وہ ان رائٹنگ اور ایک معاہدے کا حصہ بن جاتی ہے تو اس میں خطے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے امن ضروری ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا طالبان کو گارنٹی لکھ کر دینا ہوگی. افغان سرزمین سے دہشت گردی کے خاتمے کا مشن. پاکستان اور افغان طالبان کے مابین مذاکرات کا تیسرا دور استنبول میں جاری. سفارتی ذرائع کے مطابق دونوں فریقین کے مابین مذاکرات ثالثوں کی موجودگی میں ہو رہے ہیں. پاکستانی وفد سینئر عسکری اور سول حکام کے نمائندوں پر مشتمل. وزیراعظم محمد شہباز شریف آذربائیجان کے سرکاری دورے پر دارالحکومت باکو کے لیے روانہ. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارر بھی وزیراعظم کے ہمراہ. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم کو آذربائیجان کے صدر الہام الیوف نے دورے کی دعوت دی تھی. شہباز شریف باکو میں یوم فتح کی 5ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کریں گے. وزیراعظم شہباز شریف اور صدر الہام الیوف کی ملاقات بھی متوقع. ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. ملک میں اکتوبر میں ترسیلات زر میں 11.9% کا اضافہ ریکارڈ. ترسیلات زر میں 3.4 ارب ڈالر کی سطح عبور. وزیراعظم محمد شہباز شریف کا سمندر پار مقیم پاکستانیوں سے اظہار تشکر. کہا ترسیلات زر میں بتدریج اضافہ سمندر پار مقیم پاکستانیوں کے حکومت کی پالیسیوں پر اعتماد کا عکاس ہے. بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنے خون پسینے کی کمائی سے ملک و قوم کی خدمت میں مصروف عمل ہیں. سمندر پار مقیم پاکستانی ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں. 74 سگنیچر کے ساتھ ہم اچکزئی صاحب کا نام دے چکے ہیں, تو ہم نے ریکویسٹ کی ہے ان کے کہ آپ وہ دے دیں. انہوں نے یہ عرض کیا کہ یہ ایک میٹر چونکہ سب جوڈس تھا, ہمیں سپریم کورٹ کی طرف سے نوٹس آیا ہوا تھا, جب وہ ہمیں ملے گا تو پھر ہم نوٹیفائی کریں گے. تحریک انصاف کے رہنماؤں کی اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ملاقات. حکومت نے آئینی ترمیم پر حمایت طلب کر لی. پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ بانی پی ٹی آئی کی مشاورت سے کیا جائے گا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے ملاقات کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا پی ٹی آئی کے اراکین نے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد کر رکھا ہے. محمود خان اچکزئی کی نامزدگی کے لیے 70 سے زائد ایم این ایز نے دستخط کیے تھے. بانی پی ٹی آئی نے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کرنے کی ہدایت کی تھی. 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا مشن. ذرائع کے مطابق وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی ہو گیا. وفاقی کابینہ 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری آج دینی تھی. 27ویں آئینی ترمیم پر تفصیلی مشاورت بھی اجلاس کا حصہ تھی. وفاقی وزیر قانون نے 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے پر بریفنگ اور اتحادی جماعتوں کے مطالبات بھی وفاقی کابینہ کے سامنے رکھنا تھے. 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا معاملہ. قومی اسمبلی کا اجلاس سوموار کی شام 4:30 بجے تک ملتوی. سینٹ اجلاس کل دن 11:30 بجے تک کے لیے ملتوی. حکومت کی جانب سے 14 نومبر تک ترمیم منظور کرانے کے لیے متعدد سیاسی جماعتوں سے رابطے. حکومتی ذرائع کے مطابق ترمیم اتحادیوں کی اتفاق رائے سے لائی جائے گی. کچھ شکوں پر اتحادیوں کا اعتراضات اور کچھ پر بات جاری. صوبائی اختیارات کے معاملے پر ڈیڈ لاک برقرار. فیلڈ مارشل کا جو عہدہ یہ اب ملا ہے یہ جنگ کی بھارت کو شکست دلوانے کے بعد کا, اس صرف یہ جو آئینی ترمیم ہمارے سامنے ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے مجھے اجازت دی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حمایت کرے. باقی جو پوائنٹس ہے یا وہ پوری طرح سے مسترد ہوئے ہیں. 27ویں آئینی ترمیم کی تجویز. پیپلز پارٹی نے آرٹیکل 243 میں تبدیلی کے علاوہ باقی تمام نکات پوری طرح مسترد کر دیے. سی سی اجلاس کے بعد بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو. کہا این ایف سی فارمولے میں تبدیلی, صوبوں کا حصہ ختم کرنے کی تجویز
मुस्तरद करते हैं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने दीगर तजावीज़ भी मंजूर नहीं की। आईनी अदालत पर राय है कि सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। सीसी का इजलास आज शाम 4 बजे दोबारा होगा। हालात ख़राब नहीं हुए, ये निगोशिएशंस और अंडर प्रोसेस, उसके अंदर बातचीत चल रही है। अभी जब तक हतमी तरफ मामला नहीं पहुंचेगा तब तक तो ज़ाहिर है मामला इसी तरह ही चलेंगे जो चल रहे हैं। ये तो भी एक वो पैकेज के ऊपर डिस्कशन चल रही है ना, उस पर बहुत सारी जगहों पे डेडलॉक है, बहुत सारी जगहों पे आर्टिकल 243 पे कॉन्सेंसस इवॉल्व हो गया है। 27वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 243 पर इत्तफाक राय हो चुका। सेनेटर अफनानुल्लाह ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बाकी चीजों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी आर्टिकल 243 में तरमीम पर मान गई है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुआहदा है। 243 में कुछ नए ओहदे शामिल किए हैं और कुछ ओहदों के नाम तब्दील किए हैं। 1-2 चीजों पर बातचीत चल रही है, कुछ चीजों पर डेडलॉक बरकरार है। हम सब बैठे, हमने जो हमें पता चल रहा है, इन्फॉर्मेशन आ रही है 27वीं तरमीम के बारे में, उसका डिस्कशन की और हमने ये पूरा का पूरा जो पैकेज है उसको मुस्तरद कर दिया है। सेनेटर सैयद अली जफर की ज़ेर-ए-सदारत पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। हुकूमत की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम सेनेट में पेश करने पर भरपूर मुखालफत का फैसला। सेनेट में नामजद अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास की शिरकत। ज़राए के मुताबिक पीटीआई सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज करेगी। चेयरमैन सेनेट की ज़ेर-ए-सदारत सेनेट इजलास जारी। इजलास के एजेंडे के मुताबिक इजलास में फेडरल प्रोसिक्यूशन सर्विस तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी ली जाएगी। मुल्की सियासी सूरत हाल और मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम। JUI का अहम इजलास आज मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर होगा। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत होगी। इजलास में हुकूमत और अपोजिशन जमातों से होने वाली मुलाकातों से मुतालिक मुशावरत होगी। गुज़श्ता रोज़ PTI और MKM का वफ़द मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए पहुंचा था। रहनुमा JUI कामरान मुर्तज़ा ने कहा, पाकिस्तान के मफाद में जो कुछ होगा उसी के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद बाकर की वफ़द के हमरा वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। दोनों ममालिक का मसाइल के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान के सुप्रीम लीडर और सदर मसूद पज़ेश्कियां के लिए इज़्ज़त व तकरीम और खैर सगारी के पैगामात दिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दोनों मुल्क रियासती दहशतगर्दी और खुद मुख्तार ममालिक के खिलाफ बिला इख्तियार हमलों की शदीद मज़म्मत करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद बाकर, ईरान इसराइल जंग में पाकिस्तान की हिमायत को ईरानी अवाम की तहसीन और खसूसी पजीराई हासिल है। कास्कतान अब्राहम अकार्ड में शामिल हो रहा है। अमरीकी सदर का ऐलान। कहा, मेरी दूसरी टर्म में कास्कस्तान पहला मुल्क जो मुआहदे में शामिल हो रहा है। दीगर कई ममालिक भी क्लब में शामिल होकर इसे मजबूत करेंगे। ये पेशरफ दुनिया में ताल्लुकात उस्तवार करने और अमन के फरोग के लिए अहम कदम है। व्हाइट हाउस में ट्रंप से वस्त एशियाई ममालिक के 5 रहनुमाओं की मुलाकात। पाकिस्तान के सदर ने कहा, अमरीकी सदर ने 8 माह में 8 जंगें रुकवाईं। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जबरदस्त लीडरशिप फराहम की। पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात सुन रही है। ज़ाला मरियम नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कारकर्दगी में शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। शहबाज शरीफ के बताए हुए रास्ते पर चल रही हूँ। पंजाब को चलाना आसान काम नहीं। ज़ाला पंजाब लंदन में 2 रोज़ क़याम के बाद ब्राज़ील रवाना होंगी। ब्राज़ील में होने वाले COP 30 इजलास में शिरकत करेंगी। पंजाब के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग भी देंगी। वज़ारत तवानाई का बिजली के ज़रई और सनती सार्फिन के लिए सरप्लस पावर पैकेज लाने का फैसला। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने तहरीरी जवाब कौमी असम्बली में जमा करा दिया। ज़रई और सनती सार्फिन के लिए सरप्लस पावर पैकेज 3 साल की मुद्दत के लिए मुतारिफ किया जाएगा। पैकेज के जरिए टारगेटेड सार्फिन को 8 से 9 पैसे फी यूनिट लागत पर बिजली फराहम की जाएगी। बिजली की तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात में गुज़श्ता 2 बरस में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई।
जून 2024 से अब तक बिजली के औसत कौमी टैरिफ में 9 रुपए 6 पैसे कमी की गई है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साबिक एमएनए साहिबजादा हामिद रजा ने गिरफ्तारी दे दी। फैसलाबाद की एटीसी ने साहिबजादा हामिद रजा को 9 मई के मुकदमे 832 में 10 साल की सजा सुनाई थी। इज़ाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के बाद साहिबजादा हामिद रजा को जेल मुंतकिल कर दिया गया। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने साहिबजादा हामिद रजा की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। कहा, साहिबजादा हामिद रजा गिरफ्तारी देने के लिए पेशावर से फैसलाबाद जा रहे थे। रास्ते में D12 के मोड़ पे इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसपी इखलाक तारड़ को फील्ड में तैनात ना किया जाए, ये फील्ड में रहे तो आईजी की रोज पेशियां बढ़ती रहेंगी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी का आईजी से मुकालमा। कहा, आपने एसपी को डिस्प्लेयर नोटिस दिया, अच्छा किया, कमाल कर दिया। नोटिस को फ्रेम करके रखें, अपने दफ्तर में लगाएं और इनके दफ्तर में भी लगाएं। एसपी की ग्रूमिंग करें, इखलाक तारड़ को फील्ड में नहीं अपने दफ्तर में रखें, यह आपको मशवरा है। लाहौर हाई कोर्ट ने कराची की विरासती प्रॉपर्टी केस की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। NCCIA के गिरफ्तार 7 अफसरान के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी। मुल्जिम शुएब रियाज का मजीद तफ्तीश के लिए 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 8 नवंबर को दोबारा अदालत के रूबरू पेश किया जाए। सरफराज चौधरी समेत दीगर मुल्जमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया। मुल्जमान को 20 नवंबर को अदालत के रूबरू पेश किया जाए। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्जमान की आमदन से जायद असासों और जायदाद से मुताल्लिक तफ्तीश करनी है। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भट्टो ने गुज़श्ता समात का तहरीरी फैसला जारी किया।